Morning guys. Good morning. Mayong buntag. Morning lablab. Oh, kunin mo lablab. Parcel mo. Okay. Trot. Patong na siya. Patong na siya. Hey guys. Tinggal guys. Kumusta? Luzon, Visayas, Mindanao. Ito guys. Walang tanglad rot. Ito guys, prutas to guys. Banana at saka apple. Oh. Kain ka nito? Oh. Yo guys, hugas lang guys. Oh. Kuha. Ayaw mo? Biar. Was. Okay guys, nahugas na guys. So, ayun guys. Babaran muna natin ng asin salt. Tapos hugasan to uli guys. Okay, baba na yan guys, asin guys. So, prepare ko lang yung ricado guys. Okay, ready na to guys. Ang ingredients guys. So ito guys, yung binabad sa asin guys, yung meat. Puro laman to guys. Puro unod. Maya guys, hugasan pa to guys. Okay guys, hugasan na yung meat guys, karne. Bigain mo. Ayaw na alay. Ayan na guys, pinigaan na ng husto guys. Ito na guys. Tapos ng hugas guys. Ngayon guys, timplahan na natin guys. At timplahan ko na. Guys, pamintan duro guys. Okay lang. Ayan guys, bitsin. Diyan na yung asin. Patsamba timpla. Hindi ko sabaw no. Yan. Asin. Salt. Yan. Saan yung yuto? Tuyo. Okay. Soy sauce guys. Okay. Oops. Soka. Vinegar. Ayan guys. Vinegar. Soy sauce, asin, bitsin, paminta, black pepper guys. Ayo guys, marinate muna guys. Okay, marinate muna natin guys. Mga ilang minuto. Okay, ito na guys.
Kaya guys, siya lang muna ang magluto guys. Panay ako lang eh. Ayan, balat. Yan, sabay mo na yung kamatis. Yan. Ito lang abi guys. Sinurambaw lang ang luto guys. Kaya guys, ang meat guys. Kusni-kusni. Yan. Takpan mo muna. Para lumabas yung sisik-sik yung timpla dyan. Para yayami siya. Paurong guys. Yan. O yun. Lumabas yung katas karne guys. Pinigaan pa yan. So kasama na dyan guys yung isang kutsarang tuyo, kutsarang tuka. Yan. Yan ang nangyayari sa katas niya guys. Takpan mo. Ay, okay, para maluto yung susto yung ricado. Para hindi papanis. Takpan mo. Yan guys. Sinurambaw nga style guys ba. Lutong way klaro. Takpan. Paurong ng gusto. Pakuho guys ba. Guys, tuyo na guys. No. Paurong ng gusto guys. Ayan guys. Lagyan natin ng water guys para malambot ng gusto. Yan. Ayan guys, sinurambaw guys. Palambutin lang natin yung ano guys. Pag lumambot na to guys, lagay natin yung gulay guys. Mamaya guys, makita nyo guys kung anong gulay lagay natin. Okay. Okay. Yun, bumaba na yung sabaw guys. Tikman nga natin yung sabaw guys. At sambang timpla to guys eh. Basta sinurambaw. Sinurambaw guys. Naluto. Pwede na sa akin guys. Anuhin natin guys kung malambot na ba. Ito para yun. Lambot na guys. Okay. So lagay natin to guys ang ano guys. Carrots. Okay. Carrots guys. Wala nagtapos guys, may ginagawa si Mrs. guys. Okay. Ready na dyan guys. Cabbage, sayote, may ilang pirasong beans. Yan. Maliit na hiwa sa carrots. So, yan na guys. Sinurambaw pa rin guys. Ano to guys, yung naka-chop na ng mga gulay guys, yung pang sapsoy nga pero kulang pa sa mga gulay. Bili sana ako ng young corn guys, kaso lang mahal. Siguro mga 10 piraso. 50 na. Ito na lang. Dapat may halo na tong young corn guys eh. Alam naman natin guys, yung mga negosyante masyadong alisto.
Dapat ito, kumpleto na sa mga gulay. Ang sapso ito eh. Yan na guys. Ito yung sinurambaw na simi sapsoy. Ayan na guys. Sapsoy na sinurambaw guys. Guys, mga onda guys. Guys, bahaw. Nah. Nauta. Thank you, Lord. Nagdala lang. Mahal Gutom na na, guys. Kain tayo. Una na kain. Ano guys? Kita nyo guys sa ating recipe guys na sinurambaw. No? So, paano guys? Paalam na kami. So, maraming salamat sa iyong panonood. God bless you all. Kumusta? Muli, magandang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Buong mundo. Mga Pilipino-Pilipina na saan man ang sulok ng mundo. Kumusta? Ingat po tayo. Thank you guys. Subscribe naman dyan. Okay. God bless you all. Sa lahat kong mga subscriber. Organic follower. Thank you po. Sa iyong titiwala guys. Yung nakikita nyo sa aking mga vlog guys. Tungkol lang yan sa aking buhay guys. No? So maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye na ka. Bye-bye. Tuloy-tuloy na para makakain din sila. Thank you po. Thank you.